Buick Riviera. 20. 10. Red Ed. Oh? Mga halo to. Factory seal. $5. Oh. Yan nga po yung display dito. Ito kukunin ko. Hinanap ko yung ano. Ay, ito ho. Grand Prix. Grand Prix. Oh. Solid to. Grand Prix. Yan po. Liberty Walk S15 din to. D-Max. Ito yung Silvia. Silvia, ano to, D-Max na S15. Puro zamak. Kunin mo na yung boss eh. Puro zamak yan. Yan naman main lines. Main lines din pero zamak. Yung mga Ino 64 oh. Solid. Grabe. Yung mga Ino 64 nandito. Yung Pandem na Rocket Bunny, Skyline R32, Evolution 3. Ayun oh. Solid. Ito yung Ino 64 na JDMs. Yung Livin, tapos yung ano, Evolution 3. Yung Liberty Walk na silhouette, RX-7. So Takata. R35. R34 na Hong Kong. Hong Kong Special Edition. Tragis na yan ah. Oh. R35. Mga nakuha natin. Mga top secret. Truino. 86. Mismo. Coca-Cola. Ayan. Boss EA. Hinintay namin yung pop race.